अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एम सुहेल, राइटर, स्पीकर एंड लाइफ कोच। हम बात कर रहे थे पेपर प्रेजेंटेशन की। पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से मैंने इससे पहले जो एक क्लिप रिकॉर्ड किया था वो हमारे इसी लेक्चर का हिस्सा था, और उसके अंदर मैंने बताया था कि पेपर के लिए जब आप जाते हैं, चाहे वो आपका मैट्रिक का है, इंटर का है, बैचलर का है या मास्टर का है, पेपर कोई भी है जो गवर्नमेंट की तरफ से है, तो उसके लिए चंद एक ऐसी ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो जिनका आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपके पास उनमें से कोई एक भी शॉर्ट होती है तो वहाँ पे आपके लिए मसला बन सकता है। अच्छा, इस लेक्चर को, इस क्लिप को देखने के लिए मैं इसका लिंक इसी वीडियो के एंड पे दे दूंगा। और आज के इस क्लिप के अंदर जो हमारे इसी लेक्चर का दूसरा हिस्सा है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो सवाल को शुरू करने का मेथड है। आपने 20 नंबर की मारूजी है। अब मारूजी के लिए हमने सर्कल को जो है ना वो उनके अंदर जो है ना वो हमने मार्कर से, पेन से, पॉइंटर से या जो भी चीज़ मुनासिब होती है उसको सर्कल को हमने फिल करना है। यहाँ पे किसी किस्म की केमिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, यानी कि सर्कल फिल करने की कोई मैथ नहीं है। जस्ट इतना कहूँगा कि जो सर्कल आपने फिल करना है वो सर्कल का जितनी उसकी बाउंड्री है आपने उसके अंदर रहना है। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि उसको इस तरह का सर्कल को रिसर्कल करते हैं कि आगे वाला सर्कल जो उसके साथ होता है उसकी लिमिट तक जनाब वो चले जाते हैं, और फिर पता नहीं चल रहा होता कि कौन से सर्कल को जनाब इसने एग्जैक्ट समझ के टिक किया है। और फिर क्या होता है कि चेकर के पास मैं फिर कहता जाऊंगा कि अच्छी प्रेजेंटेशन वही होती है जो पेपर चेकर के लिए, पेपर एग्जामिनर जिसने पेपर को देखना होता है उसके लिए आसानी पैदा करे। अगर आप पेपर चेकर के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं तो आप, मेरी नज़र में आपकी जो पेपर प्रेजेंटेशन की स्किल है वो बड़ी कमाल की है, और वो बड़ी इफेक्टिव भी होगी अगर आपने उसके लिए आसानी पैदा कर दी। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ पेपर चेकर, जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, जो चीज़ मैंने नोट की है, बिलीव करें चंद एक बच्चे जिन्होंने कंटेंट तो ठीक लिखा होता है लेकिन कंटेंट को लिखने का जो तरीका होता है वो बड़ा अजीब होता है कि ऐसे जनाब वो ऊपर से आ रहे हैं और पता भी नहीं चल रहा कि इनका लॉन्ग क्वेश्चन है, इनका शॉर्ट है, दाएं बाएं जनाब उन्होंने नंबरिंग की हुई है, और वो नंबरिंग भी जस्ट सवाल लिखा हुआ है और पता नहीं चल रहा कोई। यानी कि जब इस तरह की आप सरदर्दी पैदा करते हैं ना पेपर चेकर के लिए, तो फिर आप अच्छे की तवक्को ना करें, क्योंकि वो कोई पुप्पो का बेटा नहीं है कि जो वो रीड करेगा और सफ़ों को दाएं बाएं करता रहेगा और जनाब अपना सारे का सारा टाइम, उसके पास बंडल होते हैं, उसने बंडल देखने होते हैं, ना कि सिर्फ एक आपका अकलौता पेपर नहीं देखना होता। इसलिए कोशिश करें कि पेपर चेकर के लिए आप आसानी पैदा करें। अब यहाँ पे जो आपने बबल फिल करने थे उसके लिए कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, सादा सी बात थी कि बबल के अंदर रह के आपने बबल फिल करना है। अब इसके बाद आ जाता है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 था, खत्म हुआ, सवाल नंबर 2 आ गया, और अब आप आ गए शीट के ऊपर। क्वेश्चन पेपर के आप जो है ना वो आपने क्वेश्चन पेपर से सवाल लिया और अब आपने उसको पुट करना है अपनी शीट के ऊपर, आंसर पेपर के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, सर्कल लगाना होता है, मीन के हाशिया लगाना होता है। कुछ शीट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर हाशिया लगा होता है, और जिनके ऊपर लगा हुआ है, मैं कहूँगा कि आपके पास जो 2 मार्कर थी, एक बारीक मार्कर और दूसरी कट वाली मार्कर, यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी कट वाली मार्कर पकड़िए, अपना वो एक फिट वाला स्केल पकड़िए। अच्छा, 2 फिट जो फुटे हैं ना वो अपने 2 लेने हैं, जो पैमाने हैं वो अपने 2 लेने हैं, मतलब कि एक शीशे का छोटा वो यूज़ करेंगे एंडिंग लाइन लगाने के लिए, और ये जो लंबा पैमाना है, लंबा स्केल है 1 फिट वाला, इसके साथ हम अपने मार्जिन लाइन जो अपना हाशिया वो लगाएंगे। अब 2 किस्म के हाशिए होते हैं, एक तो हाशिए के ऊपर हमने हाशिया लगाना है, और क्या होता है कि कुछ साहब बहादुर ऐसे होते हैं कि हाशिए के ऊपर भी सीधा हाशिया नहीं लगा सकते, मतलब कि उनकी जो, अब मैं यहाँ पे क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, उनकी जो स्किल होती है, यानी कि स्किल्स के हवाले से वो काफ़ी शार्प होते हैं, लेकिन उनको यूज़ किस तरह करना है इस हवाले से वो काफ़ी जो है ना वो वीक होते हैं और लेज़ी होते हैं। अब स्केल पकड़िए और उसके हाशिए के ऊपर आपने हाशिया लगाना है जो लगा हुआ है। अब ये तो लग गया, अब इसके साथ एक और हाशिया लगाना है। पेपर प्रेजेंटेशन जो है ना ये एक आर्ट है। अब इस आर्ट के अंदर देखें, आर्ट कोई भी है वो लर्नेबल है।
اب یہاں پہ آپ نے حاشیے کے اوپر حاشیہ لگایا، اس کے ساتھ ایک اور حاشیہ لگانا ہے تاکہ آپ پیپر کو پراپر مینشن کر سکیں۔ کچھ بچے کہتے ہیں حاشیہ لگا ہوا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے لگانے کی؟ نہیں جناب محترم، جب وہ لگا سکتا ہے تو آپ اس حاشیے کے اوپر حاشیہ کیوں نہیں لگا سکتے؟ یعنی کہ خوبصورتی بڑھانے کے لیے پیپر کی جو ہے نا وہ دیکھیں، پیپر کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے لکھ دیا، آپ نے بلڈنگ تیار کر دی، آپ نے لکھ دیا، بلڈنگ تیار کر دی، لیکن اس کے ساتھ آپ نے نہ مارکر استعمال کی ہے، نہ اسکیل استعمال کی ہے، نہ پوائنٹر استعمال کی ہے، نہ آپ نے اینڈنگ لائن لگائی ہے، نہ آپ نے اسٹارٹنگ پہ آپشن دی، تو مین کہ آپ نے بلڈنگ تیار کی تو خالی بلڈنگ پیاری نہیں لگتی، چاہے وہ اس کا نقشہ جتنا بھی پیارا ہو۔ اچھی بلڈنگ، پیاری بلڈنگ وہی لگتی ہے جو تیار ہونے کے بعد پھر اس کو جناب رنگ روگن کیا جاتا ہے، پھر اس کے اندر جو فین لگائے جاتے ہیں، اے سی لگائے جاتے ہیں، اس کا جو پتھر ہے، اس کی وال چاکنگ ہے، اس کی جو مین کے سیلنگ، یعنی یہ ساری چیزیں آپ اس کو بلڈنگ سمجھ لیں، پیپر کو بلڈنگ سمجھ لیں۔ اب ہم نے خالی لکھ دینے پہ اکتفا نہیں کرنا، بلڈنگ بنا کے نہیں چھوڑ دینی، نہیں تو وہ پیاری نہیں لگے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو فارمیلٹیز بتائی جا رہی ہیں اسکیل کی، مارکر کی، یہ وہ ساری، اب اگر تو آپ نے جو مارجن لائن لگانی ہے، جو آپ حاشیہ لگا رہے ہیں، ایک طرف سے کچھ بچے یہاں پہ غلطی کرتے ہیں حاشیہ لگاتے ہوئے، طرف سے وہ کیا کریں گے، ایک طرف سے وہ حاشیہ مطلب کہ جگہ تھوڑی لیں گے اور دوسری طرف سے زیادہ لے لیں گے، یا وہ کیا کریں گے کہ جو مارجن لائن آلریڈی پیج پہ لگی ہیں ان کو اگنور کرنے کے بعد وہ آئیں گے سینٹر میں اور ایک طرف سے حاشیہ لگا دیں گے صفحے کے اندر، دوسری طرف بھی صفحے کے اندر، یعنی کہ مارجن لائن کے باہر نہیں وہ گئے، انہوں نے مزید اس کو پیپر کو پیج کو شارٹ کیا اور اب وہ چھوٹا سا جناب ڈبہ بن گیا اور اب اس میں لکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ بڑا کمال کیا ہے، یہ بہت برا امپریشن جائے گا پیپر چیکر کے اوپر۔ وہ سمجھ جائے گا کہ جناب محترم کو آتا کوئی نہیں تھا، انہوں نے پیپر کو شارٹ کیا ہے اور پیپر کو شارٹ کرنے کے بعد جناب نے کیا پریزنٹیشن دی ہے کہ میں بہت اچھا لکھ سکتا ہوں۔ آپ اچھا لکھتے ہوں گے، آپ اچھا لکھ سکتے ہیں اور کنفرم آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو آپ مسٹیک کر کے گئے ہیں نا، یہ آپ کی پیپر پریزنٹیشن کے اوپر بہت برا امیج ڈالے گی۔ سو اس سے بچیے، پیج کو جتنا پیج اس نے چھوڑا ہوا ہے، جتنا پیج ہم کو دیا گیا ہے، اس پیج کے اندر سے آپ لیمٹ میں رہتے ہوئے دونوں طرف سے حاشیہ لگائیں، اور حاشیے کا جو رائٹ سائڈ ہے اور لیفٹ سائڈ ہے یہ کائنڈلی اس کے اندر ایک سیمیٹری ہونی چاہیے، کیا ادھر سے بھی رائٹ سے بھی برابر جگہ لیں اور لیفٹ سے بھی برابر جگہ لیں اور پھر یہاں سے آگے چل پڑیں۔ اب میں یہاں پہ تیسرے پوائنٹ کی طرف بڑھتا ہوں، آپ نے شیٹ کے اوپر حاشیے بھی لگا لیں، ٹھیک ہے؟ اور اب یہاں پہ سوال نمبر 2 شروع ہوتا ہے۔